Para pengit bat ki parlok baro sashi senpat kum kabalang Presbyterian Umulong ngidon hangni ban samlem shepi ke khubor naga ktin ke jongblei lengba ke jing shekri lengba ke YouTube channel jong kabalang ke bekerteng Umulong Presbyterian Church kani ke sengi ki para pengit ke longru ke sengi utrai ke bekerpang ya ke balabu da ke KJP Assembly, ke Christian Home Sunday, ke sengi utrai ke Bakerpang, jong ki long ying Kristan, ke tim jongka ke long ki ying Kristan, kum ke jing ubi ukris, ya ke bala pensong nong rim, na ke siti ke ba ar ki korin, ke lenong ke ba ar, ke dekot ke ba khatsan, kumta ngi khot sngau bha yepi, bani simbenta lang bat ngi ha ka jing shekri bat ka jing mani yau blei lengba ka ni ka YouTube channel jong ka balang sachi sen ngapen kan mau ka bakerteng Umulong Presbyterian Church ka program hagani ka step ka longkum ni nginyo ban pulis dang bat duai na I master korbok mukhim rang ba balang hadinang ta nginyo I ka special number ni ki khon samla jong ka balang But nginyo iga kubor na kaktin jong blay na ipropastor may ban jabwan but in penwairo ya kajingiseng haswa bangin ya sedang iga program jong ni kajingiseng tongin ya pai so blay ha kajing duai ko kpa jong iba habneng ngiwan ban aingu imi ko kenrat namar kani kesngi ka bakra bat ka bakentang kabami mila penyo hangi, bat mila pelak yangi, ban mani ban syekri yami, lengba kini ke YouTube channel jong kapalang. Nyaingu imi mila kerku bat mila yalam yangi, kum ki ying Kristan, bat kini kalong ke sengi utrai, kabangi lebo, bahkan long ke sengi ke bakerpang, jong ki ying Kristan. Kenrat ngiduai bamin isnei ya kaban kerku. Bat ban yalam ya program jong gani ke sengi. Naduk basdang jongka haduk ban dekut jongka. Ni IT haga jingalam ke jongmi ko kpa. Isnei trai ya kaban kerku yangi. Bat ai bagani ke program ke jongi. Kanlong ke jingkerku ya ki ying rempai Kristan. Kalong ru ke jingkerku ya ki weipat ki para mensim ki bakordor. Ya kini barok ngipan haga kerteng ke jongu Jisu ngiduai. Amen. Haswa bangan duai ngan penpulin ke ketien ke jong blai hakani ke stem. Kabangila ban syam ni katu kat ni teligi benta na ka ni ka Bible. Kabanengkong na ka kitab Isaiah kelenong ke pasan punyo ke dekat na ke bakhatsan. Kumju na ka kitab Isaiah riu pon riu kelenong ke dekat na ka ba nengkong. Bat na ka gospel Matius kelenong ke banyo ke dekat ke ba ar posau terta. Kumju na ka sithi ke ba ar syakinong koren kelenong ke ba ar ke dekat na ke ba khatsau bat khatsan. Ki kentin ki long kumne naba kumne ong uta uba hakli bat hajrong tam uba syong dam ya ka bom jukon uba ka kerteng jong uba khoj nga syong hagajaka ka bajrong bat ka bakhoj bat kata kemensim ru ka basngausi bat ka basngauret ban penimru ya kemensim jong ubas ngauret bat ban pen imru ya kadok nut jong kibas ngausi kumni uong utrai ka beneng kalong ka khet jonga bat ka khendau ka jingyu kechat jonga ka bakumnu ka ying phintei yanga
bat ka ba kumno ka jaka ka jing syong thai jonga te manu baro ubas ngau ya ki ktien jonga bat ubale ya ki ngan tharai ya ukum ubriu ubastan ubalatei ya ka ying jong u halor umau siang te uslap ulahap bat kiwa kila shlai bat kila kila yabe bat kila syo ya kata ka ying te kam syam la kelonno na bala pensyong nong rem ya ka halor umau siang hanrai unu baro ubas ngau ya kini ki ktien jonga bat ubamle ya ki on tharai ya ukum ubriu ubabe ubalatei ya ka ying jong u halor usyam uslap te ulahap bat kiwa kila shlai bat kila kila yabe bat kila syo ya kata ka ying te kala kelon bat ka jing kelon jong ka kalalong ka bakrau hanrai long ka jingu yo ublai uba penrisa yangi halakasngi hau kures bat uba penpau ya ka jing iubi ka jing tip jong u dangi ha ka jaka baro nabangi long ka jing iubi ukres yo ublai ha kita kiba lapen bat ha kita kiba dajot no ublai unkerku ya kajing pulih bat ya kajing pensyak skor lang jong ki para benget barok ya kani kekting ke jong u tungin pendem ha kajing duai ku kepa ujongi ubah beneng ubalong utrai jong ke beneng bat ke kendo utrai jong ke met bat ke mensim bar utrai jong ki ai baro klem mami om syam lalong ke ai ru bat klem ke jingtip jong me kam jia ke ai ru ko kenrat ke belajar kenrat be ni aingu yeme namar jong ke ni ke klem mat jong ni ke step ya ka ba me mela penyo hangi kum ke balang ha kani ke jaka Kabalang Presbyterian Umulong ban rekhi pendon buram ya ka kerteng ka bakho jang me lengba jo ka di kesngi ka bakerpang ka Christian Home Sunday kenrat be ni duai ya ka jingker khublai ka jang me ni duai ko kenrat ya ka jing yarap ka bakerpang ka jang me ko kenrat ha kini ki bon teli ki sngi utrai kabangi ngiladu kum ki para banget kum ki ying kristan ha ka jinga sok lang ban syakri yame ha ka ying ka bakentang nrai kenrat ba bat isnai mem syam la penduk lat pan yangi bangin syakri yame ha ki rempai ying ki jongi bat kenrat ba yarap baleng ba jong kani ka program ka ba kerpang ka ba kum ka balang ni don ko try ban syakri me kenrat bakan long ka jingker khu ya ki para banget ki jongi ha ki ying kristan ki jongi bat ha ki tu barok ru ki ba pet bat ki ba syak skor ya ka ktien ka jong me ka jinges lok leng ba jong kani ka sngi ka ba kerpang ko kenrat ba bat ba isnai ni da duai ko try kenrat ban yai pen thmai bor yangi ban kerkhu yangi ko kenrat wat ap deng jong ka jing yai lenti jong ka ni ka jing em ka jongi ka bangi ya kendo ko try kum ki briu ngim syam la poi perkhat bangin ya kendo ya kani ka jing ken ko try jong ka jing yai lenti nrai kenrat ba bat isnai da sisyangi mat pat ya ka jing yarap ka bakerpang ka jong me bat ya ka jing kerkhu ka bakerpang ka jong me ken ko try kenrat bat kenrat ba mi don ka jing yada ka bakerpang na ka benta kita sisya ki ba penret ya lade
Kita kiba wat ya ke khmat ke jong me. Kita kiba duai sisya de ke dok nut. Kiba terang ya ke jing rap ke jong me. Bat kita ru kiba kut jing mut scam. Ban pai no na kelenti baman. Kenrat ke ketin ke jong me mi ong. Ban map ya kipa bat ban pen kia ru ya keri. Kenrat be ngi kermen scam. Da ke jing rap ke jong me. Ba ngi kum kinong syong snong hakani ke pertai ko try. Kiba syong snong syong ying basa sipor bangin long kiba pai khmat syame ban wat ya ke jing rap name hoi de shisha ki bor sarkar bat ki bor ko kenrat be ki jong kinong yalam ki ba pher jong kani ke jela bat ki ri ba pher ko kenrat hoi de shisha ka long ke jing rap jong ki na kilat ke ba pher ban yada ken ko pa Ano ngi tepat day tang kenrat ke jingirap ke jongme ke balong sisya ke bajanai bat ke jingirap ke badon bortam ke day tang ke jongme king ko kenrat yarap ablay be iet ba kum ki breu ha ke pertai ngin yo ya ke jingilong ke wei kenrat da ke bangi kmet ya ki khmat syame bangin yo ya ke jingirap ken ko trai jisu bat yarap kenrat Hadien bangi yo kopa ya ki jingker khu ki jang me bangi nangru ken ko kenran ban ai ya ka jingu ya ka buram syame batang syame ki kenran ngi duai kopa be bat bi snai ba men ker khu ko tra ya kani ka program ka bangi ngilale bat ngi persyang ko kenrat ha ka jing persyang ka baret da ka jingirap bat ka jingelam ka jang me kan long ko try da shisha ka jingker khu ka bakrau ya ki mensim ki jongi bat ya ki mensim ki tu ki bayo sngo bat ki ba pej ru ko kenrat lingba ka YouTube channel pediang kenrat ya ke jing duai bat ke jingker pat da ka ba map ki pop kerengkang ki babon ha ka kerteng ke jong trai jisu na pen em ngi duai ngi pan amen ai ko belai pi baro ha ka kerteng ke bat yang tam bat ka don bor jong Jesus Christ ka kerteng ke jing ruai ka bengin ai kini ka por kalong ngin sedang nayeng Amano baken ma ki por bala leit no yeng Kristan dap tang jing kemen perthai ka sngo lengo na jing trai ki wan pai ban leit sha jing ya sang la hap deng ki jing kerdo ki ma jing su ka beneng sang nai ban chakriya ublay sang nai ban yalom kawe kisur jing duai halayeng kin sawa sayo i ya ki kam pela Ki shao ka ta das nam jong utrai ka klam per thei kan yai lai cha chai in sang na yin ya jing shai ban tum i ka yin ma ni de ka yin jong ni Kat banang mikis ni ki be ki
che udon ublay Dang na ying ban shakriya ublay Dang na ying ban yalong kawe Kisur jing duai halaying kinsawa Sayo i yaki kampela Haki xiao ka ta das nam jong utrai Cái lắm bơ thấy Kan nhai lại xa chai Dang na yin Ya jing shai ban pen i Cái yên ma ni Đây cái yên jong i Cầm mình tôi bắt kinh slay Ki yên mà nê jong i Ha ba yên Kristan kitlot Ya ublay ban shakri Yam na Maria de Namar ki khôn jong phi Ka ba lang ka ba từng shine Ka day na yên jong i Sang na ying ban shakriya ublay Sang na ying ban yalong kawe Kisur jing duai halaying kinsawa Sayo i yaki kampela Haki xiao ka ta das nam jong utrai Ka klam bơ thấy Kan nhai lại xa chai Dang na yin Ya jing shai ban pen i Yên ma ni Đây cái yên jong i Dang na yin ban wat ya utra Belay ng tagaburam jong Amen. Ki para bangin baro nadu ki bakrau tam hadu ki barit tam at kumju ru ya baro ki bala banyo sngo ya kani ka jing pensawa ha kani ka por langba jong kani ka YouTube channel ngayang ha kani ka por nangkong penpau ku songu yublay nawar ka jing alam ka jing pelak ka jong u kam tam bo ai kemet ka phat ka bakuat ka bakhia mangala manyeng ha kani ka sngi ha kani ka jaka na ka benta ban pensa priang ya ka kubor ka jing penem ka jong u ngai skam bo nu blay beluju alam iki kon Israel ha ki por ki bamansua uniu ju ublay ru unyalam ya pi yang kamtam ha ka bangin pensngap sipor matsngap iki ka ketien ka bakhut ka jong u te kumbalalam khaman ba kani ka sngi kalong kawai na kisngi ke bakarpang ki bangitip kum ka Christian Home Sunday ia ka balabu da kisinot ha ka baki balang baro ki bodon hapu uput jongka bakin nyerki ka bakalong hakum kani kisngi bat ka thim jong ka Christian Home Sunday ha unus nem kalong ki yeng Kristan kum ka jingyubi kuris yang ka bala pensong nong rem na kasti ka baar sikinong koren naglanong ka baar kadakot ka bakat san kani ka thim kalong ka thim ka bakit ya ki jingmot ki bakhya bat ki bajaliw ka bakdaw sha ki yeng ki sam ki jonga ki jongphi ki balong kita ki risot jong ka balang langilong ni em ka jingyubi ka jong ukres ha ublay bat kalong ru ka thim ka bayadai por kumbong uway ni ki pastor ka presbytery jongi
Namar ba kani ka jingjia lani kani ka lockdown. Kalapun urlong ya ka jing temu ka basisha. Bat ya ka jingmot jong ka Christian Home Sunday. Namalarki ya ka ha uniu snem ha ka jaka ka badai e. Bat kata kalong ha ki yeng kisem ki jonga ki jong phi. Amsu kumbalong barabor ha ki yeng mane. Kumta kani ka phang ka longru ka phang ka bakertho lendet. Bangin perkhat kum ki Kristan. Bangin puson bahaya la ka jong ka jingim. Kalong yeng kalong sem. Hakum kini kisngi. Baka pertai barok kawai. Kadon hapdeng ka jing du jing kermen. Hapdeng ka jing syapting ka bakarau kat kani. Nganam penjrong ye kani ka benta. Hanre nganget pia sungtu. Bahaba ong ka yeng. Ngis ngutu bakadai ka jing tay. Ya ka balatai kenang. Nakabenta banyada yu ubriu na uslap kalaer. Nakamiat kayong bat kiway kibor jong kamariang. Kumta kanu ka jingtay, kamla bandai kayeng kasem, lada umdon bapendon kam yaka. Namarha kayeng kasem, kakentup yaka jingsa arangkat, jong kikimi kikpa bat kikun kikti. Badai ha kayeng kasem, baki kun ki yo ya kajing hikai. Ki yo ya kajing sumar. Ki yo ru ya kajing penhe pensan ha kajing long ka babha baro. Kajing hikai song tenrai jong ukun khasi khara. Kum kajing tip brio, tip blay, ka tip kur tip kha. Bat ban kamai ya ka hok. Bat kiwai. Kimi bat kisdang na kiyeng kisam. Nasaudong jong ka lengduer tpai. Bat kayeng Kristan pat, kamdai tang kayeng, hanrei kadai kayeng, hakaba ukris ulong ukli jongka. Bat haba ukris ulong ukli ujongka, ngis ngutu ba kadai kayeng kabalatai halor umau siang ubas kem. Hakaba ublay uim, usa, bat usyong rengkat, hakajing em kajongki kabamanla kesengi. Bat kekamram jong kayeng Kristan kalong, tang ban penhe pensan yalaki kun hakal jinglong renyeng kejongki. Hanrei hakajuk kaporu ban penhe pensan niki haka jinglong mensim kumju. Bat kat kum kani ketim la pensriem ya kayeng Kristan kum kajing iubi jong ukres. Tetongin ya pai syakani kabenta kena bangin sunguthu kai ka ba upol udon haka jingmot ki jong u haba utho ya kani kesithi sya kinong koren. Kedekot kebakhatsan bat kedekotsan bat kebakhat riu koong. Nabangilong kajing iubi ukris ha ublay ha kita ya ki balapan im. Bat ha kita ki bada jotno ha uway kajing iu kajing yap ya kaban yap. Hanrei ha uta uway kajing iu kajing im ya kaban im. Te uay ubabit biang ya kini kiai ru. Kandiat syapang kini kesiti. Malaya tu daki babun kiriwan banyak lani ki scholars ba upol ulaseng yang kabalang hakoren ha kaspa snem kabasan pau kata hadin jong ukres. Balaong ba ya kini ki artli ki sithi ki ba ulatho hapdeng kaspa snem kabasan punyau bat san punyau san pusan bat san punyau hadin jong ukres. Lalu tu baik kesithi ke benengkong ulatho na Efesos, bat ya kesithi ke baar. Ulatho na Makedonia ha ka jinglet yalap jong u kabalai. Ka ai ka jing yubi. Kidon shibun ki jing batai, bat kidon shibun ki jing mot haba batai ya kani ka benta. Ka jing yubi kamdei ka basumut dur lani ka basutarai. Kadai ka jing sma ka ba mi na ka ai. Baki wei kila ban snguthu bat ban smaru yaka. Bat kani ka jing yubi kam sakut tang hangta lani kam sakut tang haju hanrei ka sapriang ha ki jaka baro. Bat ka jing yubi ka ba mi na kanu ka tenrai. Tang baka sapriang ha ki jaka baro. Hanrei ka pendap ru ya kanu ka jaka da ka jing iu ka jongka. Kum kanuksa
ka sen lani ka perfume ya ka ba kum kibriu ngisngu tenat ban pendon kam. Kani ka sen ka bang spray haki jan ki jongi. Andala spray ya ka kani ka jingsma ka jongka kayat rengkat bat ngi kat sabangi let kat sabangi wan. Bat kawai ka jing batai pat capang kani ka jing temu lani ka jing mut jong ka jing ubi. Kalong ka jing pen itu lani ban identify ya ka ba empat yoi. Lani kum ki sentiu. Kum ya ki jing bam bat ya ki wei ka bingila ban itu tang na ka jing sma ubi ka jongki. Bala ongru ba na ka jing sma ubi jongki ka penlong ya ki wei ban yap bit lani ban syok bit lani ban kuwa ru ban songsa ha ka jing ubi ka jongka. Hendrai ka jing temu ka jong upol pat haba utho ya kini ki kentien. Kani ka benta jong kani ka sithi kalanong ka baar ka dekot ka bakhat san hadu ka bakhat nyau upol ukuran syapang ka ministry lani syapang ka taga kam yalap ka jong u ha ka ba kumnu ublei ulong ka bor ha ka ba kumnu ublei ulong ka jingyalam ka bakrau ya u. Upol upundon kam ya kani ka kentien jing ubi kenang ba kinong sngap lani kinong puli ya kini ki jing tho ki jong u kinla ban pensrim ya kata ka jing mot ka ba udon lengba ka jing im ka jong u. Bat ka jing ubi ka ba upol ukuran hang ni kam dei ka jing ubi ka bangila ban yoi lani ka bangila ban kta anrei ka jing ubi ka ba kenjaman sim. Kajing ubi kabadon ya kajing sma kabakan jaman sim kajing ubi kabaai ya kajing im. Baraba upol ukuran sapang kini kajing ubi udah pensyairu ya kata katenrai lani kasus kajongka. Agar kot kabakat sau ongkum ni hanrei long kajing aingu ya ublai uba penrisa yangi hala kasngi ha ukres bat ba upen pau ya kajing ubi kajing tip jong udangi ha kijaka barok. Kabamot ba katenrai jong kini kajing ubi kadei lani kawan lengba jong ublai. Tekajing sungu upwal ya ublai kalong namar ba udai ublai uba penrisa lani uba penjob ya u. Hakata kajing la yalap kajong ui kaktin kajong u. Bat omdei kajing la kajong uhi. Wat hapadeng ki jaka ki bae. Hapadeng ki kep ki bakalan. Hapadeng kajing pencitom, hapadeng kajing duuk jing kerman, bat hapadeng kajing kanglat kiba bunjat, kiba harukom, kiba uya kenduk hakani kajing let jong u nakawai kajaka syakawai pat. Nakalanong kabasau kada kot kaba pra hadu kaba kendai ko ongkum ni. Haki ai barok la penjinjar sat yangi, hanrai emsyem la pensipa yangi, latap bayong yangi, hanrai haban dakut lat, labe ben yangi. Hanrai emsyem la ino yangi. La penkelon keram yangi. Hanrai emsyem la penjot no yangi. Pi kalong ke rukom jong ki nong rum. Bahadin jong ke jingjob thma ke jong ki. Ya kanu ke ri lani kanu ke hima. Kin penlong ya ke jing yalang pait ba. Hakaba en kentup ya ki rangba. Ya kajing don jong ki rangba sipai, kajing don jong ki he sorkar, ki senit bat ki official, rengkat ki pajba babun balang, ban pediang snobha, ani ban pediang burom kerpang ya u, lani kin rangba sipai, ki ba job ya katma. Kalong kajing yat penirong, lani banong haktin pareng ka parit, lani kajing yat sipai. Badakani kajing yat parit, ki rangba lengdo, kinjat nak hamat bantang ya ke jingtang harut surok. Bat bakin penmi ru ya ke jing sma jing ubi. Bat ban yalam ru ha ke jing ruai risa lani ha ke jing ruai jing job. Te ya ki ai baro ki balayo tam lani ki balayo kurup na kini ki hima ki bala syarem en penpau pat ba hakum kani kapor. Bat kumju ru ya ki jaka puta upot usam, jongkum kata keri kebala sak sensyar, ru en penbena en pen i pat ba. Bat harengkat kani kajing yat lenti,
lani kini kejing yat rong jong ki rangba sipai an pen yat ru nadin ya usim lani kinong yalam bat ki weipat jong kata keri kum ki koidi lani kum ki merau ban that rong yaki hakum kata kejing yat that rong. Telaya tu rubah hadin balala jong kani kejing pen yat rong la penyap no yakum kini ki merau. Ti hakum kani kapor layan tu bala pendap ya ki jaka baro kawai da kajing ubi. Kani kajing tang ya kajing ubi kalong ke rukom ban kering lani ban pensyok bit bat ban pensngauhun ya ki kun jong kahima. Kani kalong kajing ubi kabala tang ha ki surok kalong kadak jong kajing job. Ya kita kinong job bat kajing jak burom lani kajing pen kordit ya kita kibasyak sensar haki weipat. Hak Old Testament hak Testament kabarim layatu ba kajing iu lani kajing sma kabami na kajing aingu thang kalong kajing iu bi hakmat utrai. Ya kini ngila ban syam Leviticus kelanong kaba arpulai kedekot bakat pra kumju ru kajing ken lanong kaba arpupra dekot arpunyo. Tekum taban pensengutu ya kijiu upol ukren ya kini kejing sisa ba ukres ulong kata kejing aingu thang ya kabala pediang hun hakamat jong ublay pi kejing lakloi kejong uji sukres ban pendem ya lakamun kejong hakamat ublay bat ban kiu halor ulum kalbari ha kading pena kalong kejing ubri ha ublay. Episode kelanong kebesan dekot nengkong bat kebaar. Kumta upol da kebaringdur na kini ke rukom. Ukwa ban pensengutu ya kita kibaya lek persyak yeu. Baka jingyalap jong ui ka ketien ke jong ublay. Kamdei ka basulek menlek. Lani ka bapen klek ya ka ketien ke jong ublay bat kiwaipat. Andrei kumna ka jing sngur bakumna ublay hi. Pada kini kesiti kebaar, kidon sibun ki bentaha keba upol upen yang kum kanong rim, ban penpau ba ulong sisa u apostol jong ukres. Naduk kalanong kebalai, haduk kalanong kebanyaw. Ngisam ya sibun ki jing ong jong upol, baka jing yalap ke jong kamde yaladi, handrei kade ya ukres uba utrai. Kamdei kajing yalap ya kabala penbit da ubriu. Handrei udai ublay uba penbit ya ban yalap ya ka jutang ka batemai. Kajong kidak handrei kajong mensiam. Bat kani kalong kata kajing syaniak skam kajong upol. Ho ci sang ngitip ba upol kajing kabayat da kajinget da kajing yoi. Ulong ukoidi lani umrau jong ukres hakum kini kajing penyat rong. Bat kajing job kajing risa jong kawan hadien kajing syak rem kajong ha uji sukres. Ulong kajing uji sukres nadu ba ulong ukoidi ujong Nganget haba upol utho ya kini ki kentin umla ban kelat ya ka ai ka ba ula kenduk ha kajing kajong Kerpang ya kajing kenduk kejong haka lenti sya Damaskus. Haka bakum no ula syak job bat ba ula IT. Lani ula selendar no ya kajing kejong ha uji sukres. Kajing job ukris sa kajing pol kalong kajing job kabakrau kejong ublay. Bat kalong kajing job kabadap pura. Sisen kesengi upol ulalong ubriu ubasarong. Uba pensitom ya kikun Kristan. Ya kita kibanget ha ujisu. Handrei mentah, ula syak sitom kela, naka benta ban haka kerteng kejong uji sukres. Kumta lengba jong keni kejing tok, upol ukot bat ukentu, ya kinong korin bama kiru kidai, ban long kumju kumba ulong. Kenang bakinla ban penpau, ya kaburom kejong ublay. Ukwa ikinong korin kiba Hapadeng ki babun jat ki jingat. Hapadeng ki babun jat ki jat benriu. Bakin saya ke jing ubi ke jongki kaban long ke jing ubi ban pen itu ya uji sukres
sya ki wei bakin terang ya ba unlong unong pen im ujong ki ha ka jing im ka jong ki bat ba un pen paru ya ka burom ka jong ublai lengba kata ka jing ubi ka jong ki namar ngitep ba ha ka nongba korin kalong ka wei na ki nongba ya ka ba la ban ong kadai ka wei na ki jaka pedeng jong ka jing khai pateng jong ka himarum bat ka jing long jong ka ni ka jaka ka penlong ya ka nongba kum ka center jong ka khai pateng bat ka let kawan na ka wei ka jaka sya ka wei pat bat ki briau na ka leng ka ri ki wan bat ki song ki sa ha ka ni ka snong ki badai ki jat ben riu Greek ki jat ben riu Syria ki jat ben riu Egypt bat ki nong Judea hakum kini ka jaka ki briau ki don la ka jong ka niam bat la ka jong ka culture ka jong ki bat hakaju ka poru ki long ki briau ki mamani blai thau ki ba emnya ka jing em ka balangkar bat ki bam itu ya uji sukres kumta upol ukentu ya kinong koren ba ki dei ban penpau ya kani ka jing ubi khanang ba kitu ki badon hapo koren kinla ban i sisa lani ban yo sma ya kata ka jing ubi ka jong uji sukres kini ki kentien ha kita ki bala pen im kathau ya kitu ki ba im ka jing im ha ukres kitu ki bala yo ya ka jing kermen jong ka jing im ba bam jukot da ka jinget ke jong i da ka jinget ke jong ki ha uji sukres pi ha kitu ki badon ka jinget ha uji sukres hapo koren ka jinglong jing im ka jong upol kalong ka jing iu ya ka ban pen im namarna ka jinglong jing im ka jong u na ka ni ka jing iu bi ka ba upol upen mi ha ka jinglong jing im jong u kalanang ai men sim kalanang ai jing kermen shushu yaki bakin wat yakum ka ni ka jing kermen ha ukres bat ya kata tang ha ka ni ka jing im ka baki im han rei ban wat ru ya ka ha kata ka jing im ka ban sawan bat ki kentien bat ha kita ki bada jakno ka thau ya kitu ki bempat syam latip lani ki bempat syam latip ya uji sukres bat kumju ru ka thau ya kitu ki balatip bat ki balai iwat ki kamba ki jong uji sukres henrei ki bem syam la pediang ya u kum unong pen em ujong u haki ong upol bakalong ka jing iu jong ka jing yap namar ba habaki layo sngowi ka ktien ka jong ublai ka jing pen em ka jong ku kim tre ban phai na kilenti ki jong ki bat kalong ru ka jing iu ya ka jing iu ka jing yap namar kani ka ju ka jing iu bi ka jong ukres lengba jong upol ka kta lani ka influence ru wat ya ka jing im ka jong ki bakin sngo thu baki dei ki briu ki ba im ha ka pop kumta ban pensai ru haki ya ka jing don kam jong ki ya uji sukres pi ka jing iu bi ka dei ka jing sma ka ba sngo bang bat ka ba pen sngo tenat ya ki bayok sma bat ya ki bayok sngo ya ka handrei kamlong ka ju ya baro kita ki bayok ya kum kani ka jing sma lani bakin sngo tenat ya ka kidon ki briu ki ban king bayong lani ki ban king khle lani ki ban dap syadam habaki yok sngo lani habaki yok sma ya kanu ka jing sma let se dei ha kani ka rukom ba upol ru upen nyesrem ba haki wei ka jing ubi ukres kalong kaya kaban pen em bat haki wei pat kalong ka jing ubi ya kaban pen yap tenamar kata upol ukuntu ya kini kinong kuren bakum ki kristan kidei ban pen pau ya ka gospel jong uji sukres sya ki wei pat kim dei ban long ki briu ki balek ran lani kim dei ban long ki briu ki ba septing mrei ki dei ban sngotu pat de kumnu ka rukom jong ka jing im ka jong ki bat kata ka dei ban long ka baya dei bat ka mon ka jong ublai ka ba pen ya khle ya ka ktin ka jong ublai bat ki wei pat kani ka ju ka jing kentu kalong ka jing kentu ka jing khot ka ba upol let se ukwa yang aye phiru ban sngotu ki ba pulie ki ba sngap ya ka hakani ka puar kathim jong ka Christian Home Sunday News nam ka ong ba kumki yang Kristan ngidei banlong ka jing ubi ukres kani ka long ka ba sisa ba ka jing ubi ukres ka dei ka wei na ki jinglong
ha ka ba u blay u kwa ba manga ma phiru ngin kop lani bangin don u kwa ban yu i ya ka jing imu khun u jong u bakani ka jing ubi ka ba don ha u khun u jong u kalong ka ba pau shana ha bat langba ka jing im ka jonga ka jong phi bat ka jat ban riu hi baro ka wei ka jing im kristan jongi kalong ka jing ubi ka ba pen itu ya u Jesu Kristus sya ki wei pat bat ka jing ubi ka bangi dai ban pen pau ani ka bangi dai ban pen mi kalong ka jing itu ani ka jing tep ya ublai kumno ki yeng kristan ken long ka jing ubi ukres ani kumno ka yeng ka sem ka jonga ka jong phi kan long ka jing ubi ka jong ukres kumo ong nadu basdang ba ka jing long jing im jongi ki beriu baro ka sedang na ki yeng kisam bat ha ki yeng kisam lapen lum ani lapen lang lot ya baro ti ki yeng kristan ki malong ka jing ubi ukres kidai bandon ya kini ki jing long dani ya kini ka jing iu ka ba em ba ka banung kong kalong ka jing long ka wei ha ka jing sikri ya ublai kiyeng kisam ki dei bandon ya ka ju ka jing long ha ka jing sikri ya ublai kumba upol ulong ha ka jing long jing em ka jong u bat kumta enla ban ong lani bat khot ya ka yeng ka sem ka jonga ka jong pi ba ka long ka jing ubi ka jong ukres tiladang im don ya kani ka ju ka jing long let's say nginom la ban long ka jing ubi henrei ngin yo kelalong penban ka jing sma ka bawan ra ye ka jing kin khle ka jing sma ka ban long ka bi ya ki wei pat tiki yeng ki ba don ya ka jing long ka wei ha ka jing sekri yu blai ka long ka yeng ka badap da ka jing sok ka badap da ka jing kemen kadai ka yeng ka badap ka babiang badda ka ni ka jing long ka phla syaki wei ya ka dur ka jong u Jesu Kristus da ka jing long ka jong ki wei kin pet bat kin sngo ya ka ni ka jing sma ka ba mi ka ba long ka jing sma ka ba ubi ka jing sma ka ba kring ka ba pen syok bit ya ki ba makiru kin kwa dik dik ya kum ka ni ka jing em lani ka kum ka ni ka jing ubi ha ka jing em ka jong ki hanrai ka ba sngusi pada ha ki ni ki sngi ki jonga ki jong phi ba don nangi ki banget ki ba em ya ka jing em ti briu ti blai shimat hanrei ha ki yeng ki sam ki jonga ki jong phi pat ngi em la ka jong ka rukom lani la ka jong ka jing em kamdon ka jing sngo thu jing mot ha preng ki kime ki pa bat ki khun kamdon ka jing iet kamdon ka jing teli bat ka yeng ka sam ka don ha preng ki kun rum kan ram abadon kum ka ni ka jing long bun sin ki briu ki bisar bat ki keno yangi bat kin kadau ketiru ya ka jinglong jing em ya ka long yeng ka long sem ka jonga ka jong phi kum ki kun kristan kani kan pendu no ya kata ka jing ubi ka badai ban mi nangi kum ki kristan bat kum kani ka jinglong kam dei ka jing snobang lani bat kum kani ka jing iu kam dei ka jing iu ka bas ngobang hanrei ka long penban ka jing kta ya ki wei ki basma ya ka nomor kata upol ha kalanong ka benriu na kada khot ka ba khat sao hadu ka ba khat nriu u ong kum ni to wat long phi ki para bakit lengkor lembat ki bamnget namar ka hok ka don ka jing yalok ayu bat ka bam hok bat ka jing shai ka don jing selok ayu bat ka jing dom bat ukris udon ka jing yadai ayu bat u belial lani u banget udon bentah ayu bat u bamnget bat ka yeng u blai ka don ka jing yeso ayu bat ki blai thau namar ngilong ka yeng u blai u ba em kumba u blai u loong ngan song sa hapo jongki bat ngan yat sngoba hapring jongki ngan long u blai jong kiru kin long u pat lang u jonga te kumta ha kani ka puar u pual lang ba jong kani kala nong bat kani ka khot u khot yanga ya phiru ba ka yeng ka sem ka jonga ka jong phi kan dei ban long ka yeng ka sem ka ba em ka yeng ka sem ka ba em ka jong u blai bat ka benta ka ba ar ka ba ki long yeng kristan ki dei ban don knang bakin long ka jing ubi ka jong ukres ka dei ka jing iet u yonis saglanong ka ba khatlai de khot ka ba lai pusa hodu lai pusan u ong kum ni ka hukum ka ba thmai nga ai happy ba phin ye iet paralok hi handrei ba phin iet paralok hi kumba nga la iet ya phi dakini kin yo tep baro ba phi long ki senran jonga
lada pidon ka jing gi iet paralok. Bat susu uju sukris sagalanong ka bakat saw uong ba kanom don shu da ka pat ka jing iet ka banang kam krau ban ya kani ha ka ba uwei un ai tino yala ka jing im. Lani un yapli yala ka jing im na ka benta jong ki wei pat. Ka jing iet ka don ka bor ban wan ra sya ka perthei ya ka jing sok bat ka jing kemen. Bat ublay ubanga mapingi sakri uday ublay jong kajing iet. Bat day nang ba jong kajing iet. Ya ka ba ulapha yala ukun ujong u. Bakani kajing pa ukun ka jong u kan long kajing iubi. Bat kani kajing iubi kan long kalat na kabenta kajing penem yang ayepi. Tekum ta kum ki kun ki jong ublay ngidai bandon ya kajing iet. Kalem kajing iet. Kumnungin ya tu syakiwei syapang uji sukres. Ladangim don ya kajing iet para marjan. Ladangim la ban iet ja kita ki basyun ki jungi. Kumnukin yu i ya kajing ubi ukres langba kajing im kajonga kajong pi. Kumta kum ki yeng kristan. Naduk ki kime ki pa, haduk ki kun ki kiti. Ngidon kam ban don ya kajing iet. Ngin sedang syuaya ka na ki yeng ki sem ki jongi. Badda kumta enla ban wanra ya kani kajing sma syakiwei pat. Bat kabenta kabalai baki kun Kristan kidai bandon. Banlong bandon kenang banyo. Ya kajing im kaba iubi. Kata kalong bakin im ya kajing im kaba yadai bat ka gospel ukres. Upol segi Filipi kelanong kaba nengkong dekot kaba arpunye uong tangba kerukom kajing im jong pi ai kan yadai bat ka gospel ukres. Pi kajing iubi kajong ukres kadai kajing la jong u ban yalam ya kita ki bayok sngau ya kaktien jong kajing penem ublay. Ban nget ya kajing sisa kajong ka. Bat ban im ban yap ru na kabenta kajong ka. Pi kajing la kloy jong ki senran ban peteng ya ka ai ka bekila yo i bat ya ka ai ka bekila sya hikai lengba ukun rat ujong ki kapen pau. Ya kata kajing iubi kabakan jaman siem kabadon haki kabaki yo lengba kajing long jing im kabakan zaman siem kajong uji sukres. Kani kamut ba ya ka ai kaba uji sukres uladep hikai. Kadai yang ngiru banle kumju. Kenang baka perthei kan tip ya kaburom kajong u. Ladangi langit baladangi lale sisa ya ka ai kaba uji sukres uhikai lani upen i kum kanuksa. Ngingim don jing ya persyu bat ka gospel kajong u. Ngila ya srim bat u. Kumta kaburam kajong ublairu penpau lengba jonga jongpi. Namar kata upol hakane kabenta uong. Batu ai bakata kurukom im kajonga kajongpi kan yadai bat ukres. Naduk karyam kabet kalit kawan kaktien kakana kajinglong kajingman kajongi barok sedong marok nadong sedong kadai ban yadai bat kajinglong jing im kajong ukres. Lesi pila bandon ya kajingkeli hakane kapuar. Kumnungin long kajing iubi ukres. Hakamat ublay hakum kani kapuar. Kapuar lockdown. Lani kapuar hakabala kangkerdep. Yaki ai baro. Hatu kumnungin penpau syakiwei. Ya kata ki jing iubi. Habala mana yang ngi bangim day ban nyelet yawan syabar ke ying kesem ke jongi. Light tang na kabangidon kam Hakajing sisya kum ki kristan. Hakum kani kapuar. Ngidai banwan syu ublay hakajing duai. Ngidai banwan si ublay ha kajing duai, ha kajing puli kaktien ke jong u, kamtam si ying si sem. Nganget ba kani kapuar, kabakum kani, kum kaying kesem kristan, pilayo ya sibun kalat, ya sibun kapuar ban penlut, na kabenta ban ya syakri, ban ya selok ya ublay, hapo kiying kisem ki jong pi. Hawat la ban kang kerdep lot ya ki ai barok ha kani kaperthai. Andrei enam la Anam don bala ban kang kerdep ya kajing trei kajong umansim bakut ujong ublay. Let's say kum kani kapuar, kum kani kajing jia, ka lockdown ka bajia hakini kisngi kijonga kijong pi. Nginam la syu ban yo ya ka hakiwei pat kipuar. Kani kalong kapuar hakaba kum ki kun kristan. Ngiyo ya kalat ban pendap ya ki yeng kisem kijonga kijong pi. Da kajing kenut ya kitsur kajing ruai bat hakajuk kapuaru ban pendap ya kajing iubi kajonga kajong pi da kabapuli kamtam ya kaktin kajong ublay langba kajing duai.
bat kumju ru kani kapur kalong kabang iyo lait luot ha kaba pen melien yeladi banwat ya ublay namar kani kapur kabang im manga mapi kalong kapur ha kaba mangikum ki kristan ru ngila sya kata amna uni ujingpang covid-19 anrei ngila sya kata na kata kajinget kejonga kejong pi usoitan utrei don borba hakum kini kipur udon la u virus ujong u ban pen bakala yang ngai pi ban pen snguthu bakala ban nyalam bakala yang ngai pi kenang bangin hap no na kata kajinget kejonga kejong pi kabangi don ha ublai lada ngimnang ya ketien kejong ublai lada ngimtip ya kejing sisa kan ka ketien kejong ublai hakum kini kipur ngikloi neni ngisat smart ban ngop ha kejing pensoi kejong usaitan namar kata kani kapur kalong kapur kabakum kayeng kesem ngiyo ya kalat ban penmelien ya ladi ha kaban wan shu ublai langba kejing puli ketien kejong u badru ban bu lang ha kejing duai ka lockdown kala ban kutno hanrei wat sya bakani kejing penmelien kejong pi pat deh ban pendap ya la kejong kejing ya la kejong kejing da kejing bi da kejing ubi ukres hakum kani kapur ba lockdown wat ai bakani kajing penmelien kan kutno kumbakut ka lockdown hanrei ban yai pen ubi yala kajong kajing im man la kasngi kumta bangin la ban long ki briu ki bala ban pen sngubha dan ki ban pen ubi yala kajing im ke ba man la kasngi ngidon kam bandem ha kajing duai unowaru hadin kajing shlai nadapin puli na ke kitab Genesis ule ya kani kawai ka banta ha kaba mauru ula aingu ya ublay ka Genesis kelenong ka bapra na kadakot ka ba arpo terter ka ongkum ni bat unawa ula tei ya kaduan ha utrai bat ula shimna kimrat bakhut baro bat na ki kenjasim bakhut baro bat ula aingu da kajing aingu thang halor kata kaduan ti utrai ula iu ya ka jing iu ba iubi bat utrai ula ong hala ka donut nganam timshu ya ka kendau pat na ka benta ubriu la ka jing perkat ka donut jong ubriu ka basniu nadu mendang long samla jong u bat nganam shop yapat shu ya ki kenja beim baro kumba ngadale kani kalong ka jing mi na kata ka jing aingu thang ka jong unowa kalapun long ya ublai ban bu ya kalpun long ya ublai baun kular baun penjia shu ya kum kani ka jingjia ka basniu ha ka jing im jong kibriu pi kani ka puar ka ba kum kani ka don kam si sya ngai pi kum ki khun kristan bangin wan sha ukres ha ka jing duai ngin duai jur ha ka puar ka ba pidang sudap duai ru duai biang namar balai ki don shibun ki bakrau ki bami langba jong ka jing duai kamtam hakum kani kapur ba ublay un yada yangi ublay un kener ya ki bakhlan ki jong u kenang bangin nom long kita ki brio ki ba shepting bat bangin nom long ki brio ki badu cingkermen ngayo ban puli ya kawai ka message ka ba ongkum ni ba don ka ba ongkum ni ba don kawai ka jing tu khana ba uwei u khana school ukuli ya unong hikai ujong u ongkum ni kunong hikai hakanu kapuar kalong kababiang yang bangan duai utau nong hikai ula ong u kapuar kababiang ya pi kabapin duai kadai hakapuar kabapin yap hakapuar shwa bapin yap tu ni khuna ula kali utau nong hikai kumnong antep ya kata kesngi kabangan yap uni nong hikai ulong dai namar kata kadau bapim tip hakanu kesngi kabapin leit no na kani ka perthai dai na kata kadau ka don kam ban duai pi bapin duai menta wat hapi pirang dep duai ru bapin duai susu kani kalong ru kumju yang ai pi hoi le sing in namla ban sya kata na kani ka jingpang an rei ngi tep skam ba ka jing yap sisen kesngi kala ban wan lap yang ai pi ti khalam ka jing pen khare khalam ka jing duai khalam ka jing pen janai ya la ka jing em khalam ka jing ya sa akhmat jong ublai le si ngi namla man yo ya kata ka jing ubi ya ka ba uji sukres ula kular na ka benta kinu ki bale ya kamon ka chongo ti hakum kini kisngi ki ba menta ka bang yo i ba kani ka perthai barok kawai ka don ha pedeng ka jing kordet ha pedeng ka jing kerdu ha ka babun ki longjing ki longsem ki la sya kata
hakum kani kapur. Kani kalong kalat yang ay pi kum ki yeng Kristan. Kakabu kababyang bangin penpau sya ki wei ya ka jing iubi jong ukris. Da ka bangin le ya ka ai kaba ulah hikai yangi. Ngin pen i sya ki wei ya ka mensiam jong ka jing sngolem bat ka jing le isen ai. Kam tam ya ki ba mat ya ka jing kerdu. Ki ba don hapadeng ka jing sitom. Ki ba don hapadeng ka jing pang bat ki wei pat. Tekum ki yeng Kristan. Ngin ay sikiway ya kajing iubi ukres da kabangin kener ya kakti jong kajing le isnay. Da kijing ya rap sikiway da kinuki lahat lani da kinuki lenti. Kenang bakiway kin yo tep bat bakin yo i ya u Jesu Kris ha kajing im kajong pi. Kin yo i ya kajing bah kin yo itu ru ya kata kajing isnay ya kaba u Jesu ula isnay lupa nakabenta kajing im kajong ki. Di para bangit beiet. Kajing im Kristan kajong pi kamdei tang ban yo ya ka kerteng Kristan ani ban yo ya ka nam Kristan kalem da don kajing mi ka babha naka kumba ya utiu kulap lada umdon kajing sma ba yubi unsa kut tang utiu kulap onam don ba iet onam don ban wan unom don ba ban iet ya u onam don ru ban yaro bat onam don ru ban kwa ya u. Tekum ki yeng Kristan ki jong ngiru ladangim donnya ka jing iubi jong ukres. Ngin sulong tangkum ki wei pat ki long yeng ki long sem. Ngidai ban long sisa ki yeng Kristan ki badon ya ka jing iubi sa ki wei. Kum ki sentiu ki bakring ya ungap. Ban kejit ya ki ki batiang. Baki wei ru kin wan sya u Jesu Kris bakin yo kejit ya ki ki batiang. Kiba ayo ya ki ki batiang ki jong ka jing im ki bami na u. Tiha ka ju ka rukom. Kumbala pendap ya ka snong le kina kanong ba barok ka wei da ka jing iubi. Ka jing iubi jong ka jing job, ka jing iubi jong ka jing risa, kum ha ka jing yat parit jong ki nong rum. Kum taru kalong yang ai pi ki Kristan. Katenrai jong ka jing iubi ka jongi. Kadai kajing yadai kabajan bat ublay langba u Jesu Kris. U Jesu Kris ulong ka pasok lani ka substance jong kata kajing iubi. Namar kalem u Kris kamla bandon kajing iu. Kan sulong tangkum u bitor basuda lani u batli u bembaklem kajing iubi. Tekum ki yeng Kristan. Kajingnya sok lang lani kajingnya long kawai bat u Kris. Kapan mi ya kajing sma. Tang ya kaban pensngobha ya ublay. Hanrei ka long kajing kerkuru ya kiwei kibayok sma ya ka langba jongi. Tekum kikiyeng Kristan kibalong sisa kajing ubi jong ukres. Kadon kam yangi namar kata. Bangin pen ubi ya la kasnong. Bangin pen ubi ya la kayeng kesem. Ya kari bat hakanu ka jaka ka bangidon. Bat habami kum kini kijing ubi. Ngidai ban kan mau pat deba kamdei ka jing la ka chungi hanrei ka dei ka jing penpau ka chung ublei upol uong ti uei ubabit biang ya kini ki eiru umdon uweiru hanrei udai ublei ubapen kubor yang ya pi ubapen kubor ya upol kenang ba unla ban long ka jing iubi na ka benta ki wei pat lengba ka jing trei ka jong umen siem bekhut ujong u. Tianamar kata hakani kapur kumba ong upol sakinong rum kalanong kabakhat ar kadekot kabanengkong bat kabaar. Namar kata nga kerpat ye piko ki para bangit. Na kita kijing isnay kijong ublay ban ay tino yalaki met jong pikum kijing kenya baim. Bakhut bapen sngobha ya ublay. Kabalong ken kajing syakri bakenja mensim kajong pi. Kani kalong kajing kot kajong upol yang ay piru hakani kapur. Bangin IT yala kamet yala kemensim ke jongi. Banlong kum kajing iu, kum kajing aingu tang kaban iubi hakamat ke jong ublay. Dai da kabangila banle kumta. Nginla banlong sisa kanuksa kajing iubi kababha nakabenta ki yang kisem ke jongi kasnong katau bat karihi borok kawe. Tetu ublay unkurku yangi lengba kani kajing selok kabak niat nakani kaketien ke jongu nakabenta kaburom ke jongu. Amen. Tungin ya duai. Kukpa jingi ubah beneng sasisin kukan rat babhang iwan pai sajan jong meh kani kapur jong kani kesengi.
Aingu eme ku try babha namar ka jingyalam ka chome yingi. Nadu kani kesengi ke balapan kere ya kani ke benta kamtam bagi lala ban penlong ya ka kumni kum bakalong ku try babha. Dai namar ka jingyarap ka jingyalam ka chome. Pada kani kelimat ku pawi sesisin ngi pai sheme. Mamen isen ban kerku ya kawai pakawai ka ban siam. Ka balala ban yo sngo ya kani ka kubor jong ka jing pen ka chome. Langba jong kani ka tendong pen sawa. Kenang ba makiru ko pawi kin perkat halaka jong ka jing ka jongki. Bakin pensong dor ko pabi jala ka jong ka jing kin puson ba ko pabi hatu ki long ni ka jing ubi ukres hakamat jong me ublei uba yarab iki namar kata ko kan rat ba kani kapur ki jing persang ki jonga ki long tangkum ubrio renga sania ko pabi ja ka jing trai ka jong umen sem bukhut ujama mamen pen bencanai ya kani ka jing selok ha ka jing ka jongki kurku kamtam ko kan rat ba iki yeng ki sem ki jongi hakum kani kesengi ke bekerpang ngida kerpat ya memen isen ban wan jengo iki yeng kisem ki jongi don ki yeng kisem ki jongi ko kan ral ba ki bodon ha pedeng ke jing kan rum kan ram ki bodon ha pedeng ke jing pat ke jing pra ki bodon ha pedeng ke jing kerdu tang ya kabam ku trai ba hanri ki babun rukom ha ke jing ke jongki melong ublai ubadap ki jaka baro bad ubadon ya kabor ban la bala ban le ki ke baro namar kata kani kalimat sejisin ko pabi ngikot ya amen wan rung shiki yang kisem ki jongi ban isen ban kurkuru ingi langba kani ka Christian home ko pabi kana bangin sunguthu shisha ye ka kamram ka jongi kum ki Kristan kum ki long yeng ki long sem da me pen ko bor hangi ko prai bangin long ka jing ubi ka jong ukres isen ban kurkuru yang ko pabi kamtam bamen yarap yaki nong yalam ka snong ka thau ka jongi bat jong kari ke pertehi barok kawai bahakum kani kapor jong ke jing jinjar kapor jong ke jing pen kordit ya ke jing ke jongi bangin nang ko pabi bangin long ru ki brio ki banang ban khamat ban ki banang ban khmiet bat ki banang ru ban wat ya ke jing pen na me uba ai ya ka perlat ingi ku trai babha ne ki ki basniu jong kani ke pertehi nang ye sumar ke jing ke banang sa ke jongi ku kan rat babha perpediang hun ku kan rat bi ya kani kapuar jung ka jing syakri ka jongi da kaman mahabru ya ka jing duna ki jing bakala ki badon ha ka jing ka jongi na bai kini ngi duai ngi pan ha kerteng jong uci sukres bar habangin mi no na kani ka jaka tu ai ba ki jing kerku ki babahatam ki jong me ko kanra ka jing iet ki jong ublai bu kupa ka jing ai ka jong uji sukres ka jing selok ka men jong umen sim bu kuat kini ki jing kerku ki bolong lahe uai blai tu ai bakin da shong sa kerhai lambat ngi iwai pi wai rengkat ru lem bat kitu ki bamani ki bapendon buram ki kerteng ke jome rengkat ru lembat ki baduk ki bakerduk ki bapang ki basitam ki badon ha ki jaka ki baper naduk mentah bat cuduk ke bom jukut ru amen. Tis so sweet to trust in Jesus and to take